Ania na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Dakong sunog, miulbo sa barangay 76-A sa Bukana, Davao City kagabi. 20 ka magbanay, apektado. Misteryosong kahayag sa kalangitan na saksihan sa pipila ka residente sa Davao del Norte ug Davao del Sur. Rocket launch daw sa China. Senior citizen nga nanaygon gamit ang iyang modified piano nga gisakay sa e-bike, gikalingawan sa General Santos City. Makahinganghang Christmas display sa Carmen LGU sa Agusan del Norte, gipasiga na. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Ana sa 20 ka magbanay ang apektado sa sunog sa Barangay 76-A Davao City kaganinang kadlawon. Atong saro nagdetalye nini sa report ni Argil Relator Live. Argil. Sara, human ang usa ka oras nga sunog, 8 ka mga balay ang apektado, din unom niini ang naabo. Parayon pang ginaimbestigahan sa kabomberohan ang hinungdan sa sunog, apan sumala sa mga residente, ikatulo ka higayon nga nagpalong siga ilang supay sa kuryente atong higayon na. Dakong kalayo ang milamoy ni ining mga kabalayan sa Purok 15 sa Nasa Street sa Barangay 76-A Davao City, Miyerkules alas 12 sa tungang gabi. Gipang pukaw na lang matud pa ang mga nagpuyong residente sa lugar, human na matgunan sa mga silingan nga miulbo na ang kalayo. Sa datos sa Davao CSWDO, 6 ka mga balay ang naugdaw, samtang 2 ka mga balay ang partially damaged, diin moabot sa kapin 1.7 million pesos ang kinatibuk ang danyos. Sumala ni Mildred sa kwarto sa iyang anak nagsugod ang kalayo, apan wala matud pay tao sa maong kwarto atong higayuna. Busa, gipadapli na nila ang posibilidad nga kandila ang hinungdan sa sunog, sanglit. Di ba may nagsindi og kandila kay cellphone, mag-asawa raman sila. Wala man sila bata naman sa kuha. Tulo ka higayon matud pa, nagpalong siga ang ilang kuryente. Busa, kumbinsido ang residente si John Michael nga nagkaproblema sa linya sa kuryente nga mo'y tinubdan sa pag-ulbos sa kalayo. Katong nanimaho siya murag nang nasunog na wire ba kay tungod sa sig run out palong run out abod sa andar. So pag andar sa kuryente alas 12 naman to tulog na mitanan kay alas 12 naman pod. Tulog na mitanan jud nakamat ko na namin kay na may mga silingan ni sagit na sunog mo to among unang gibuhat ipanaog na matanan bata. Parayon pang ginaimbestigahan sa BFP kung unsa bagayon ang hinungdan sa sunog. Nagpahigayon na og taging ang CSWDO sa mga apektadong residente. Og may na lang kay niabot ang taga CSWDO na nagdala og maluto sab. So naghatag usab ako diri karon og kanang mga community cooker, no? Nga magluto para sa silang paniudto. So mo na ang amo ang ginitial nga tabang gimo na mo karon. Temporaryong nagtiner sa Kasilak Gym ang mga apektadong pamilya. Sarang paray na nawagan og tabang ang apektadong residente labi na sa kining materyales aron nga makatukod sila balik sa ilahang mga balay. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator. Arestado ang mag-live-in partner sa Cagayan de Oro City human mapalitan og ituhang shabu atol sa bypass operation sa kapulisan. Mga sospek nakuhaan og kapin 6.8 million pesos sa kantidad sa ilegal nga droga. Ani report. Arestado sa mga personahe sa Kugon Police Station ug Bulwa Police Station kining magkapuyo human nga napalitan og gituo ang shabu atol sa gihimong anti-illegal drugs operation sa kapulisan. Ang operasyon nahitabo pasado alas 11 sa gabi adlawng Sabado sulod kini mismo sa girentahang balay sa mga suspitsado sa Barangay Bulwa. Matod sa kapulisan, positibong napalitan ang mga suspitsado og droga. Gani taod-taod na kuno nila gisubay ang mga lihok niini hantod nadakpan sa mong operasyon. Wali sir, kaning atong suspisado, labi na gitong babae nato. Ingon pa nila, gikan na doon sila sa presuhan sa BGMP. Nagagawas na. Ana sa kapin, usa ka kilo sa gituang shabu nga mobador og kapin 6.8 billion pesos ang nakuha sa mga sospek.
Pagtuo sa PNP, aduna pay mas dagkong drug personality nga nagpaluyo sa duha. Matod pa nila, dili magid sila mismo nga sila gid mismo nag-dispose. Ang nila lang diya, gakwaon lang daw silang balay. Gakwaon lang dito or ilan pa nila, sa pod ila lang through kwan lang, communication or sa messenger nga magbilin lang, ila lang ibilin sa mga basurahan, sa mga kanto-kanto. Kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act ang atubangon sa mga suspitsado. Magpadayon sab kuno ang mga kapulisan sa paggukod sa uban pang mga kaubanan sa mga suspitsado. Kauban si Roland Cañas, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Pahimangno sa mga nanag-iya og drone nga dili pwede nga magpasagad lang og palupad og drone sa Davao City. Kinuman gidakop sa otoridad ang usa ka giingong vlogger dihang nagpalupad og drone nga walay igong permit. Ani ang report ni Argil Relator. Gikumpiska sa kapulisan kining drone o ginakop ang tag-iya nga nagpalupad niini nga usa matud pa ka vlogger nga taga North Cotabato. Ang drone gipalupad matud pa sa Rizal Park Open Grounds Martes sa gabii kung asa bibo ang palibot tungod sa mga kalingawan ug aktibidad sa Pasko Fiesta 2024. Dihang gisuta, walay gikuptang permit sa pagpalupad og drone ang maong vlogger. Ang pagpalupad og drone nga walay pagtugot, ginabawal ubos sa Drone Regulation Ordinance sa Davao City. Wala siya kabalo nga natay City Ordinance, wala yun siya kabalo sir, pero dili ba siya rason nga dili nato siya pailan og kaso. And yes, so karon na sa Public Safety and Security Office ang ihang drone. Kinahanglan niya magkuha og permit sa Public Safety and Security Office aron mahimong legal ang pagpalupad og drone. Ang Davao City is natay City Ordinance para na sa seguridad nato sir no. Mo nang gihimo sa ato ang local government unit para pod pagtabang sa ato ang kapulisan and other security clusters nga safe gyud ang atong siyudad sa Davao and ma-maintain nato ang atong peace and order diri. Pahinumdum sa otoridad nga ang ordinansa ginapatuman sa tibuok Davao City o dili lang sa downtown area. Gi-issuehan ng citation ticket ang maong vlogger nga wala na mihatag og pahayag. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Nakatakdang nang ipatuman ang speed limit sa National Highway ug Interior Road sa Upol, Misamis Oriental. Mga motorista sa lungsod uyon sa maong lakang sa LGU aron malikayan ang disgrasya sa lugar. Ano ang report ni Cyril Chavez? Gibutyag karon sa Upol LGU sa Misamis Oriental ang nakatakdang pagpatuman og speed limit sa lungsod. Matud pa ni Upol Mayor Attorney J. Francis Bago, kini ang ilang nakitang paagi sa LGU aron maminusan ang mga aksidente sa kadalanan sa lungsod. Sa karon, namutang pa ang LGU signages alang sa tugmang speed limit, una kini ipatuman. Anytime soon, nabuto yung signages nga 60 lang ang maximum limit sa ato ang pagpadagan dali sa highway. Giklaro sab sa mayor nga sa kasamtangan wala pa sila speed guns. Apan kompleto kuno sila sa mga CCTV nga makadetect og speed o kakusog sa dagan sa usa ka sakyanan. So if you question, kung i-question mo, pag para sa inyo, i-question mo, we can show you the CCTV and then definitely mapukuan yun mo, mapilit yun mo. So better, sundo na lang ninyo kaysa maglalis pa mo sa mo. Ang maong ordinansa, giuyunan sa mga pipila ka mga driver o pampublikong sakyanan sa Upol. Matod pa nila, dakong tabang kini, labi pa nga daghan kuno ang kusog magpadagan sa National Highway. Sakto na para malikayan mga disgrasya na itabo karon diri sa highway halos kada semana may aksidente na mamatay. Okay na sir kay para ram po na sa safety sa tanan gud. Kay kung nay magpadagan kusog kan mas daghan mo kun magpadagan kusog sa basta highway. Kauban si Roland Cañas, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Patay ang duha ka mag-classmate nga senior high school students human gipusil samtang padulong unta sa ilang tulunghaan sa Pikit, Cotabato. Nakaalerto si Efren Mamak.
Napalgan na lang niini mga residente ang usa ka lalaki nga nahumol na sa irrigation canal sa basakan sa barangay Inog ug Pikit, Cotabato mag-alas 8 Martes sa buntag. Gilayon kining gitabangan og alsa sa mga residente padulong sa taas nga bahin sa kalsada. Apan ang maong lalaki wala nay kinabuhi. Kamatikdan sab nga naligo na sab kini sa kaugalingong dugo gumikan sa mga igo sa bala. Matud sa Cotabato Police Provincial Office, dead on the spot ang maong lalaking biktima. Samtang ang laing usa ka kaubanan niini gilayon gidala sa ospital apan gideklarang dead on arrival. Ang maong mga biktima nag-edad og 18 anyos ug pulos residente sa barangay Kabasalan na Ligawasan sa Special Geographic Area sa BARM. Mag-classmate sab kini nga mga senior high school student sa usa ka tulungaan sa Pikit. Sumala sa kapulisan, sakay sa usa ka motorsiklo ang mga biktima nga padulong unta sa ilang tungaan. Apan pag-abot sa crime scene, giatangan sila sa riding in tandem suspects o gipamusil. Dayon nga misibat ang mga suspect sakay sa ilang motorsiklo nga itom nga walay plaka. Since wala tayong person of interest at hindi pa natin masabi kung ano talaga ang motibo, tinitingnan yung ating PTLPS but subject for verifications. Dugang sa kapulisan nga ang maong mga biktima walay daotang record. Yung dalawang victim po is wala man pong records sa school and even sa community. Wala po silang mga masasamang record. Gilubong nasubay sa tradisyong Islam ang maong mga biktima kinsa silingan rasab. Hustisya ang panawagan sa kabanay sa mga biktima kinsa gisulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha og pahayag. Nanawagan po ng hustisya at pumunta yung ating kapulisan ng Pikit kasama po ang kanilang chief of police upang mangalap pa ng additional information baka may maiturong suspect po itong ating pamilya ng ating mga biktima. Efren Mamak, 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mga kapuso, mag-andam gihapon og panagang sa ulan ha kay makasinati gihapon og pag-ulan ang dakong bahid sa Mindanao tungod sa localized thunderstorms. Sumala sa Pag-asa, walay low pressure area o bagyo nga gipaabot sa sulod sa Philippine Area of Responsibility apan makasinati gihapon og pag-ulan ang nasod. Sa Luzon, shear line ug amihan ang magpaulan samtang localized thunderstorms ang magdala og pag-ulan sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, dunay tsansa sa ulan sa Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula, BARM, Soc-Sargen, Davao Region ug Northern Mindanao. Busa may mong alerto gihapon sa pagbaha o landslide. Karong sa gunso ng ulan, nagpasidaan ang Office of Civil Defense Region 11 sa publiko nga magbantay ilabi na sa mga nagpuyo nga duol sa posibleng peligro sa pagdahili sa yuta o pagbaha. Sumala ni Ednar Dayanghirang, ang Regional Director sa OCD-11 nga posibleng moresulta sa pagdahili sa yuta ilabi na sa bukirong bahin ang namatikdang sa gunsong pag-ulan sa riyon. Dugang pa ni Dayanghirang nga angayang magpabiling igmat ang publiko ug maminaw sa mga pahimangno sa otoridad. Hinunggi klaro sa buhatan nga wala pay na monitor nga pagbaha ug pagdahili sa yuta sa tibok riyon karong panahona. Ang pagdaot sa panahon sa riyon sukad sa milabayng semana, epekto sa localized thunderstorms ug ITCZ. Nasaksihan ang misteryosong kahayag sa pipila ka residente sa Tagum City sa Davao del Norte ug sa Davao del Sur kaganinang kadlawon. Sumala sa Philippine Space Agency nga kabahin kini sa rocket launch sa nasod China. Dugang detalye sa report ni Argil Relator. Sa social media post sa pipila ka mga residente sa maong syudad, nasiplatan ang maong misteryosong kahayag banda 1:30 kaganinang kadlawon ug milungtad og pipila ka minuto. Wala pay dugang pahayag ang Pag-asa kalabot niini. Apan adunay gipagula nga impormasyon ang Philippine Space Agency bahin sa pagpahigayon og rocket launch sa China nga mao ang Long March 3B rocket ug lauman ang mga hulog nga debris nga posibleng makita sa Palawan.
Gipalupad matud pa ang rocket sa Xichang Satellite Launch Center sa Liangshan-yi Autonomous Prefecture, Sichuan, 1:55 sa hapon, oras sa Pilipinas kagahapon, Disyembre 3. Samtang giklaro sa Civil Aviation Authority of the Philippines, Davao, nga walay nadawat nga impormasyon ang buhatan, kalabot sa nasangpit nga aktibidad, ingon man ang mga posibleng epekto niini, ilalom sa ilang area of responsibility. Sumala pa ni Weebol Seco, Chief sa Air Traffic Control sa Kaap Davao, ato sa paghihinabi sa GMA Super Radio Davao nga dili sabsakop sa jurisdiksyon sa buhatan ug galing usa kini ka rocket launch. Ako si Orgil Relator, 1 Mindanao. Malaumo ng mga delivery riders sa Davao City nga dili na sila i-appeal sa pagsingil sa business permit fee. Hinuon, giaprubahan na sa second reading sa konseho nga inay magbayad sila alang sa business permit, occupational permit ug annual fee na lang ang ilang bayran nga nagkantidad og 125 pesos kada tuig. Ani ang report ni John D. Esteban. Sa usa ka adlaw, anaa sa 500 ngadto sa 1,000 ka pesos ang kitao ni Virgilio isip delivery rider sa Davao City, sulod sa 12 ka oras. Depende daw na sa order. Ang iyang kita alang daw sa pang-adlaw-adlaw sa iyahang anak ug mga ginikanan. Labi pa nga paralyzed ang iyahang amahan. Makuhaan pa daw na sa pantubil ug mobile data nga kinahanglan sa iyang trabaho. Dako ra pud kay sa mong part 5,000 kayo compare sa na dako mig income kay kami man ang essential sa yung pandemic karon kay medyo nagkadaghan bud ang rider, income na lang 500 to murag mo above minimum lang ma'am. Ang City Ordinance number 0612-21 nag-require sa mga delivery rider nga mobayad og business permit nga nasa 3,000 pesos. Muusbaw pag yun na ngadto sa 5,000 pesos sa 2025. Wala pa'y labot diha ang uban pa nilang balero nun sama sa pagkuha og certificate o permit sa ubang buhatan. Ang Davao City dunay kapin 8,000 delivery riders. Daan ang gibarugan sa grupong United Davao Delivery Riders Association nga dili sila business owners. Aron mobayad og business permit. Sukad 2020 pa daw nila kining gipakigbisugan nga exempt sila sa pagbayad alang sa business permit. Maong dako ang ilang kalipay karong hapit na gyud maprubahan ang pag-amyenda sa mga ordinansa. Kung maamyendahan ang ordinansa, inay magbayad sila alang sa business permit ug ubang bayronon, mukuha na lang sila og occupational permit ug magbayad og 125 pesos kada tuig. Sa una mong good, ang amo lang yung ginabayaran, mayor's permit lang yun. Tapos sa pagsulod ng business permit, nag-aprobahan sa mga konseho na walay klaro, pila ra gyud income na mo ang pagpangita sa dalan kwarta, mapirmahan na gyud ta. Salamat po mi ka mayor nga siya ginangusog. Adlang Webes, gilaumang mapasar sa ulahing pagbasa ang naasoyng ordinansa. Kauban, si Bebot Cajes sa kamera. John D. Esteban. 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Kasamtangang congressman sa 1st District sa Cagayan de Oro City, gipanghimakak ang alegasyon sa iyang kaatbang sa umaabot nga eleksyon nga siya ang nagpaluyo sa disqualification case niini sa COMELEC. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Una nang gibutyag ni Cagayan de Oro City Barangay Kapitan o Congressional Aspirant Rainier Joaquin Uy nga si 1st District Congressman Lordan Suwan ang nagpaluyo sa disqualification case niini karon sa COMELEC. Sumala niya nga tungod sa sulat ni Congressman Suwan ngadto sa COMELEC ang hinungdan sa maong kaso. Giangko ni Suwan ang pagpadala og sulat sa COMELEC may kalabutan sa questionable nga pagsaka sa ihap sa mga transferred new voters sa Barangay Carmen. Nana kadaghan ang nibalhin sa isa ka barangay huna-huna. Mura kauswagan na malhin sa antibuhok voters sa kauswagan na malhin sa Carmen. Inana kadako ang nahitabo. So ngano ako mai-blame ana nga ila man ang binuhatan. Dugang ni Suwan nga bisan siya nakurat sa gipagula sa COMELEC nga disqualification case. Gihimakak niya ang aligasyon sa kampo ni Uy nga gigamit ni Suwan ang iyang posisyon ug impluwensya sa COMELEC. Ang akong gusto raman ato kay dili lang gito makabutar ang dili taga diri sa atong distrito kay kuan man na siya, mabulabog man ang ato ang election diri sa 1st District. Kung naay taga dili atong district nga namalhin diri, kay gibinuangan ang ato ang electoral process ana. Naglaom kuno karon ang kampo ni Uy nga mahatagan og patas nga pagdungog sa COMELEC ang iyang disqualification case nga giatubang karon. Ako si James Paulo Yap.
1 Mindanao. Christmas vibes na sa Carmen sa Agusan del Norte dihang gipasiga na ang ilang Christmas display sa lokal nga kagamhanan. Mihayag ang kalangitan sa Carmen, Agusan del Norte dihang gawa sa fireworks display. Gipasiga na ang Christmas display sa palibot sa Municipal Hall. Gani daw nahimong Christmas mansion ang municipal building tungod sa LED lights. Lakip mga punuan sa kahoy ug mga tanom na puno sa colorful Christmas lights. Ug ang bida nga Christmas tree mao'y nakapahingangha sa mga misaksi tungod sa naggilak-gilak nga suga. Sumala sa LGU, kada tuig nilang ginahimo ang ilang Light Up Carmen sukad pa ni atong 1995. Karang tuiga, Peace, Love, and Unity ang tema nga mitumong sa paragiusa ug kasadya sa matag usa. Nasungkit sa Department of Science and Technology ang Guinness World Records alang sa labing daghan nga dungan nga nagtanom og punuan sa kawayan nga gipaygayon sa managlahing lugar sa Mindanao ug Leyte. Gianunsyo ni DOST Secretary Renato Solidum Jr. ang pagkabot sa Department of Science and Technology sa Guinness World Records alang sa atol sa pagsaulog sa National Science, Technology and Innovation Week sa Cagayan de Oro City. Mismong si Sonia Oshiriguchi, ang Guinness World Records Adjudicator, ang nag-award sa DOST alang sa labing daghan nga dungan nga nananom og kawayan sa managlahing venue. Kini pinaagi sa ilang Kawayanihan Circular Economy Movement. Sa maong proyekto nga gipaygayon ni atong October 18, 2024, anaa sa 2,305 katao ang dungan nga nananom sa 19 ka managlahing lugar sa Mindanao ug Leyte. Sumala ni Solidum, daghan og gamit ang kawayan nga pwede sa himuong sapatos o di ba gown. Dakong tabang ang pagpalambo sa industriya sa kawayan alang sa weavers, mga mag-uma ug uban pa. Technology innovation will only work in a massive scale if we collaborate together. By having one vision, and for us, take care of our environment, because what we reap, what we will sow, we will reap. Sa committee namin, we just finished the Bamboo Sustainability Act. Because bamboo is actually the next big thing. Gikumpirma sa Philippine Statistics Authority nga mitala ang Davao City og labing paspas nga paglambo sa ekonomiya sa tuig 2023 sa tibuok Davao Region. Base sa datos sa PSA, moabot sa 7.5% ang gipaspason sa paglambo sa ekonomiya sa syudad. Gisundan kini sa Davao del Sur ug Davao de Oro nga dunay 6.5 ug 6.1%. Samtang alang sa Regional Gross Domestic Product, ang Davao City mitala og 52.3% nga kontribusyon sa 1.02 trillion pesos nga GDP sa tibok Davao Region sa nakalabayng tuig. Gisundan kini sa probinsya sa Davao del Norte nga dunay 17.6% ug Davao del Sur nga dunay 10.8%. Ang gross domestic product ang pagsukod sa kinatibuk-ang kantidad sa tanang goods and services nga gihimo sa usa ka lugar nga paagi sab sa pagsukod sa economic activity sa nasud. Good vibes gayud ang dala niining usa ka senior citizen sa General Santos City kinsa nagapanaygon gamit ang iyang modified piano nga gisakay sa iyang e-bike. Ato siyang ilaylahon sa report ni Efren Mamak. Level up gayud ang pagpanaygon ni ining usa ka senior citizen sa General Santos City. Unsaon kay daw concert kini gamit ang iyang piano ug ubang instrumento nga gisakay sa iyang e-bike. Gani nasaksihan kini sa GMA Regional TV 1 Mindanao yang nagpatukar siya sa usa ka kan-anan sa Barangay Lagaw, General Santos City. Siya si Tatay Israel Razonable, 72 anyos nga taga Barangay Apopong sa General Santos City. Matud niya, ang iyang gamit sa pagpanaygon modified ra. Sama nining piano nga napalit daw niya og barato sa auction sa usa ka pawn shop sa kantidad nga 4,000 pesos. Samtang ang battery ginarentahan niya og 500 pesos ang bulan. Estilo niya aron dunay guide, duna siya'y pre-recorded music nga ginasabayan niya og tukar sa piano. Aron kusog-kusog ang tingog, gi-connecta niya kini sa usa ka speaker. Kung tigaan ko mayo, kung dili, okay lang, libre lang ako gyapon magtugtog. Dugang ni Tatay Israel, halos 5 kadekada na siyang nagatukar og piano. Apan ang pagpanaygon gamit ni ini, nagsugod niya atong 2006.
ginasakay niya ang piano sa iyang sikad ug molibot sa syudad aron manaygon. Kumalay ko piano. Sa mga high school days pa na ako sa una, mga year 1970-71. Kulang ipinakamutan nga para maka-income ko. Ang pagpanaygon ni Tatay Israel, gikalipay sab sa mga makadungog kaniya. First time ko naka-experience ani sa Yadere. Nalipay ko kay gwapong pud ang tugtog. Nang hinaot si Tatay Israel nga pinaagi sa iyang pagpanaygon, mahimo siyang instrumento aron makadalit og kalipay sa kada tao o pamilya karong Kapaskuhan. Sagaran akong nabserba na enjoy sila. 95% malipay sila. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Mga kapuso, 21 days na lang. Una ang Pasko. Mao kato moling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakauling balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.